कौन कहलु आकाश कौन कहलु आकाश तू राजेंद्र राय बहादुर झील को बाहू हाँ बाबा मो तुम सब भल पाए मैरिज करने कथा दे सकती। अरे आकाश कथा दबा आगुरु थोड़ी तो बापा मां को पचारिबा पे तू भूली गलु अरे ए कौन कहू तू से घरे बाई घर जुआई हे रहिबो क्षति कौन कहू बाहागर पर समस्त व्यवस्था दायित्व मो हाथ में टेकी देव कथा नहीं सकती। नहीं तू ताको मना कर दे बाहागर सेठी हेई करबो नहीं। हाँ आकाश अरे जी तो बापा को कारखाना रू तोड़ी दे ताकर गोटाए गोटे हणी ताको पंगु सजई दे मैंने शत्रु झील को बाहर सेठी रहा कथा केमी कही पारु आकाश कहीं कहबिनी बहु से हुए आम शत्रु हो पारती तमसा तमसा तो किसी क्षति करनी तार अपराध कौन बहु। अरे से समस्त गोटे लाउर मजी से कई भल लोक नुहति जमा भी भल लोक नुहति ए आकाश अरे तू पाठ पढ़ी इंजीनियर देखू भल भल प्रस्ताव आसी तो पाखे पहुंचब तू से झील को भूली जा रे आकाश अरे तू भूली जा ना बहु जहा को नहीं स्वप्न देखी आउची हमर भविष्य ताको भूलिबा केबे संभव नुहे। तू जदि ताको भूली पारिबुनी ताले तू ताको बाहु किंतु आकाश बाहागर परे जेमिति मो बहु ए घरे रहिबो कोटिपतिर झील हो भंगा गुड़े रहे संभव नुहे बापा। शुणुच साथी शुणुच जाको तुम ए घरे जन्म दे पाठ पढ़े बड़ मनीष कर से घरटा को भंगा गुड़िया आमे मैंने केते आशा करिथिलु तो पाठ पढ़ी इंजीनियर हबो कोठी घर को आसे नाती नाती को बेलरे ना आम दी जनकर जीवनटा कटि जीवरे जीवनटा कटि तुम मान सुख शांति भाई मो भविष्य को नष्ट कर बस तुम कौन चाहना बहु मु सुख रहे तुम कौन चाहना बापा मु शांति घर संसार करे हिसाब से तुम कौन मोर एतिकी मंगल चाहना। सुख शांति सर्वश्रेष्ठ तू सुख शांति सर्वश्रेष्ठ कही पारु केमी कही पारु आमे तो मंगल चाहूँ रे मंगल चाहूँ मुंडर छड़ा तुंडरे मारी तते पाठ पढ़े गोटे गड़े जीवन सहित संग्राम करे इंजीनियर करने मुझे स्वप्न देखी नपाती आउ तो भौणी गंगा कलंकर छाई तो ऊपर पड़ा भय मुझे घर तोड़ी दे नथाती आमे तो एते सब कला भी हमें तोर निर्दल ही परिलु भी से बापा मां स्नेह ममता को पदर अड़े दे चले जीवा को केबी कहू आ तू कौन भावुचु बो तुम मान को मुंडे मुंडे ए भंगा कुड़िया रे पड़ी रही मो भविष्य को अंधार कर दिबो नहीं वो पारिबिनी बापा वो पारिबिनी को नहीं बस आकाश को तो छोड़ो आकाश को नहीं छोड़े जा आकाश
ବୁଝିଲାନି କେମିତି ବୁଝିବ ସିଏ କାହିଁକି ବୁଝିବ ସିଏ ଆରେ ତାର ପୁଅ ଲାଗିଗଲା ଶାନ୍ତି ସେ ଉଡ଼ିବା ଶିଖିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୂର ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲା କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ମତ ବୁଝିବ ମୁଁ ତାର କିଏ ମୋର ନା ଯିବ ମୁନା ପଦ ବାରେ ମୋ ମନଟା ସତେ ଯିବ ପାଖରେ ମୁନା କଥା ଆଉ କାହିଁକି ଭାବୁଛ ଶାନ୍ତି ସେଦିନ ପାଲି ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ତାକୁ ହଜେଇ ଦେଇ ତାକୁ କଣ ଆଉ ଫେରି ପାଇବା ନାଇଁ ଶାନ୍ତି ନାଇଁ ସେ ତ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଆମ କପାଳ ସନାତନ ବାପା ଘରେ ଅଛୁ ତ ସନାତନରେ ବାପା ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କା ବାପ ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଲୁଚାଇଲେ କଣ ହବ ବାପ ତୁ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିବି ଶରୀରେ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ପିଲାଟାକୁ ପାଠ ପଢି ଇଞ୍ଜିନିୟର କଲୁ ଶେଷରେ ତୋରି ଶତ୍ରୁର ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇ ପିଲାଟା ଘର ଜ୍ୱାଇଁ ହେଇ ରହିଲା ହରେ ସନାତନ ତାର ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବୋଲି ଅଛି କାହିଁକି ଗୋଟା ଗାଁରେ ତମେ ଦିନ ଛିଟା ଲଗାଉଛ ତମେ କହିଲ ଦେଖି ଏ ଦୁନିଆରେ କୋଉ ପୁଅ କୋଉ ବାପା ମା ଚକଡା କଥାରେ ଅଛି ପରା ନଈ ଛାଡିଗଲେ କି କରେ କ୍ଷୀର ଛାଡିଗଲେ କି କରେ ହଉ ହଉ ଏଠି ମା ସେ କଥା ଛାଡ ଏଠି ବାପା ସନାତନ এইটা নিও ସେଇଟା କଣ କହୁଥିଲି তো পুଅ ବାହାଘରର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଭଲ କରି ପଡେ ମାସ 3ଟା ଦିନ ଭିତରେ ବାହାଘର ମା ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପୁଅ ବୋଉଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ଏଇଠି ମା ଚକଡା ମତ ସମୟ କରା ତମ୍ଭେ କରିଲେ ଲୀଳା ଆମ୍ଭେ କରିଲେ ଶାନ୍ତି ଏ ଶାନ୍ତି ତମେ ଭାବୁଛ ମୋ ବାହାଘରରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ବାପା ମା ପାଖକୁ ଆସିଛି ଦୁନିଆ ବାପା ପୁଅ ବାହାଘରେ ଏ ହଉଛି ପୁଅ ବାପାର ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ନାଇଁ नहीं मोर कई पुआन ला मु पप्पू मरी जाई छी नहीं नहीं मोर कई पुआन ला पप्पू मरी जाई छी
ବୁଝେଇଦେଲେ କଣ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପାଇଗଲେ? ହଁ ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବି। ତମେ କିଏ ମା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରତ ଏ ଘର କିଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିବି। ତାହେଲେ ମୋ ଚିରଶତ୍ରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାୟ ବାହାଦୁରର ଝିଅ ଆକାଶର ମୁଣ୍ଡଠାକୁ ଚବେଇ ଖାଇଲା ପରେ ଏଠିକି କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ ମା? କାହିଁକି ଆସିଛ? କାହିଁକି? ଗୋଟେ ଦିଦି ମାନେ ମାର କୋଳକୁ ଶୂନ୍ୟ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏତେ ବଡ ସର୍ବନାଶ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠିକି ଆସିଛ କାହିଁକି? ଆଉ କଣ ବାକି ଅଛି? ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଛ? ବଡ ଲୋକ ରହୁଥିଲ ନାଇଁ ମା, ମତେ ଭୁଲ ପଚାରୁଥିଲି। ମା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ଡୋରିକୁ ମୁଁ ଛିଡେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିନି, ବରଂ ସେ ସମ୍ପର୍କର ଡୋରିରେ ମୁଁ ନିଜେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହ ମା? এই ঘর বউ হেই চৌনা মোড়ে সঞ্জ সরিতা চালিবে, এই ঘরে মঙ্গল কামনা করিবি। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଦ ସେବା କରି ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି। ଓହୋ ମା, ଏତିକି ସୁଯୋଗ ପରେ ଅଭାଗୀନି କି ଦେବେନି ଆପଣମାନେ। ପାଦ ଧରି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ।